ସୁକୁଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଠି କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ଥିତ ସୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାହୁ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ, ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଙ୍କୁଡ଼, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏମ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦୋରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଭଲ ମଣିଷ କିପରି ହେବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। भवन्तु काले पश्यन्तु पर्जनः पृथिवी सस्यशालिनी देशं क्षवरोहित ब्रह्मणः सन्तु निर्भयः अशुभानि निराजस्ते गणते शुभसन्ततिं शत्रुमात्रणदत्पूषं ब्रह्म तन्मङ्गलं परमं ॐ दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति हरति पापं ज्ञानदीपं नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यो धनसम्पदः शत्रुवृद्धि विनाशाय ज्ञानदीपं नमोऽस्तुते ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहक्षिणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। प्लीज सर काइंडली निवेदन करुच्ची समस्ते प्लीज बंचासीन हेबे। पापम दीप ज्योति नमस्ते। जेकोसी कार्यर आरंभ होना कहीं प्रथमे आमर आराध्य देवता ओडिया जातीय कोटि मौड़मणिर ठाकुर श्री जगन्नाथ पाद पंकजरे प्रदीपटी प्रचलन कर अनुष्ठान शुभमनासु तथा ताहार सफल कार्यायन किपरि हेबो ताहा मंगल कामना करूँ। वर्तमान परिस्थिति रे मु समस्त अतिथि महोदय तथा महोदया को अनुरोध करी आम श्री सर कौन कह विद्यालय से 101तम वार्षिक उत्सव सर कौन कह ब्लॉक सुकुंडा स्थित ये सरकारी उच्च प्राथमिक वार्षिक तार 101तम जन्मदिवस पालन उपलक्षे सुंदर भाव वार्षिक उत्सव वर्ष सामान पान जहाँ जहाँ एक्टिविटीज होता आधार कर प्रोग्राम आगे आगुआ शिक्षा सरुचि आगुआ पिला 5 दिन पर वार्षिक परीक्षा जहाँ विलम्ब रहे भी बहुत भल पदक्षेप प्रधान शिक्षक नहीं सकाए अनुष्ठान में आम उपस्थित रही गर्व अनुभव कर वार्षिक उत्सव अवसर में अभिभावक छात्र छात्री मान वार्ता कौन रही मेसेज कौन रही सर ये कहबी छात्र छात्री मैंने निज कर्तव्य एवं समानुवर्तिता हूँ गुरुजी गुरुमा मान जहाँ निर्देश आदेश अच्छी लक्ष्य रखी पालन करूँ एवं अभिभावक मानक मोर वार्ता रही से प्रतिदिन पुओ झी मान अनुष्ठान स्कूल को पठातु एवं प्रतिदिन सन्धार पचारि बुझातु कौन पढ़ाला कौन लेखा दिखाई किसी टास्क दिखाई से सब करेंगे निश्चित भाव में पिला उत्साह हम एवं जो ट्रायंगल अच्छी छात्र शिक्षा अनुष्ठान एवं अभिभावक समस्त भर गोटे संतुलन रखा धन्यवाद सर परिचय देवे आप जितेन्द्र महारଣା प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय सुकुंडार सभापति आज आम वार्षिक उत्सव ये मुख्य अतिथि सारे जोगदेवे आम पुरस्कार वितरण उत्सव आ सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आम
ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶେଷ କରିବୁ। ସାର୍ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ସାର୍। ମୋ ନାମ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏ ସ୍କୁଲର ଭାରତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ? ଅଛି। ଏଇଟା 101 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍କୁଲ 1925 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 101 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଘୋର ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛୁ, ପିଲା ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛୁ। ତାକୁ ଧରି ଆମେ ସେ ନିଜ ଭାବରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା ଆମ ସମ୍ଭବ ତାହା ଆମେ କାମ କରିଆସୁଛୁ। ପିଲା ଭଲ, ଗାଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତିକି କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ କରିବାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରାକୃତିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥାପି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ଗରୁ ହଉ ବା ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମାଜିକ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରିବେ। এই বিদ্যালয়ে পানির ব্যবস্থা কলে তা সହିତ আনুষঙ্গিক যা যা অব্যবস্থা আছে দূর হয়ে আর নিশ্চিত রূপে এই স্কুলটা ওড়িশার গোটে আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে গড়ি উঠিব। আর সমস্তে আমি বিদ্যালয় নিয়ে দিনে আসি গর্ব করব। আচ্ছা, আজ স্কুলর বার্ষিক উৎসব স্যার, আজ্ঞা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের বার্তা কোণ রহব? নিশ্চিত রূপে সে প্রতিদিন স্কুল আসুন, নিয়মিত স্কুল আসন্তু, শিক্ষা বিদ্যালয় হয়েছে শিক্ষা শিক্ষিকি যাতে নিজ ভবিষ্যৎ তৈরি করতু। বাপা মানে যেমনি হলে পিলাଙ୍କୁ নিয়মিত পঠাইবে, বিদ্যালয় সমস্ত কার্যক্রমে সামিল করা তাকে সুযোগ উৎসাহিত করবে, যাফলে সে আগামী দিনের ভাল নাগরিক হয়ে দেশের কাম করে। ধন্যবাদ। ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଆପଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିରୁପମା ପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ସବୁ ସ୍କୁଲ। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই বার্ষিক উৎসবটি পিଲାମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇନଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ଆଜି? ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ। এই ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା' ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହାତ ହାତ ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା'ର ସମ୍ମାନ ଆଉ ତା'ର ଆଦର୍ଶ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।